Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always good ya. Miss Rati dan staf akademik Universitas Siber Asia mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dan yang terpenting, tetap semangat belajar online, jarak jauh, bersama kampus Universitas Siber Asia. Bagi yang belum melengkapi tugas 1 dan UTS, silakan menghubungi staf akademik kampus atau pengajarnya, dosen yang bersangkutan. Bagaimana baiknya, bagaimana semestinya. Apabila ada kendala pada absen, juga silakan hubungi para dosen, juga staf akademik, di mana kendala yang kalian dapatkan. Baik, kita mulai di sesi pembelajaran 11, di mana kita akan membahas tentang tanggal, waktu, angka, kata benda yang dapat dihitung, dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Learning Session 11. We are going to talk about date, number, time, countable, and uncountable nouns. After learning this session, you will able to understand about concept of date, number, time, countable, and uncountable nouns. Jadi setelah kalian mempelajari sesi ini, kalian dapat memahami, kalian dapat mengerti tentang konsep tanggal, angka, waktu, kata benda yang dapat dihitung, dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Dalam hal ini kita bagi dua, kita kategorikan dua. Yang pertama, kita akan bahas tentang date, number, and time. Lalu kita teruskan dengan countable and uncountable nouns. Okay. First, we are going to talk about date, number, and time. These are the example. Question about date. What's the date today? It's the 22nd of March. Or it's March 22nd. Jadi, contoh yang untuk tanggal, kita misalnya bertanya tentang tanggal berapa hari ini? Kita jawab, ini tanggal 22 Maret atau Maret 22. Nah, di sini ada ND, ada letter ND ya, ada tulisan ND, itu namanya second, 22nd. Nah, yang bawahnya tidak ada ND, tapi tetap kita membacanya March 22nd. Bukan March 22, bukan Maret 22, tapi bukan March 22, but March 22nd. Lalu selanjutnya question about number. How many people are in the classroom? There are 70 people. Ada berapa orang di ruang kelas? Mereka ada 70 orang. Ya, ini baru bisa kita bilang 70. Next, questions about time. Pertanyaan tentang waktu. What time is it now? It's 2:30 or it's 2:30. Jam berapa sekarang? Ini 2:30 atau 2:30. Ya. Jadi perbedaannya ada persamaannya. Boleh kita mengucapkan pakai 2:30, boleh juga 2:30. Next, date. How to say the date in English? Okay. There are two ways of saying the date in English. Ada dua jalan yang kita bisa ucapkan tanggal dalam bahasa Inggris. Di sini ada Amerika dan British. How to write the date? March 7. Bagaimana menulisnya? Di Amerika bilangnya March 7. Bulannya dulu, baru angkanya, tanggalnya. But if you're going to say, kamu mau mengatakannya, kita bilangnya March 7th. Hati-hati ya, di akhirannya ada March 7th. Okay. And British
7th March. D-nya dulu atau date-nya dulu, baru month. How to say it? Bagaimana mengucapkannya? The 7th of March. The 7th of March. Ya, kalau Amerika langsung March 7th. That is the 7th of March. Ya. How to say the date in English? The number of the day, ordinal numbers. Untuk mengucapkan tanggal atau hari, kita menggunakannya pakai first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, and etc. Dan selanjutnya. For dates in spoken English, we always use an ordinal number for the day. Jadi ada catatan nih. Untuk tanggal dalam bahasa Inggris penggunaannya, pengucapannya kita selalu menggunakannya ordinal number. Ordinal number apa sih? Ordinal number it is numbers that are used to represent the rank or position of an object or person. Jadi ordinal number itu menunjukkan tentang tingkatan atau posisi pada suatu objek atau orang. Misalnya, ada yang bertanya, how many children your parents have? Ya. I am the third daughter in my family. Ya. Ada berapa orang, berapa anak di orang tua kamu punya? Ya, anak ketiga. Jadi, menggunakannya pakai tingkatan atau ordinal number. We say 4th of July. Bukannya 4 July, but 4th of July. 4 Juli. 1, 2, 3, 4. Itu ya, untuk date. Number. Menggunakan angka dalam bahasa Inggris, tidaklah sama dengan angka dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah cardinal and ordinal numbers. Cardinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah bulat. Adapun ordinal numbers angka yang digunakan untuk menyebutkan posisi. Jadi perbedaannya cardinal dan ordinal ini, cardinal yang dapat dihitung, ordinal tingkatan. Jadi how many apples do you have? I have 5 apples. Dihitung kan? Dapat dihitung. Menerangkan jumlah dalam bilangan. Kalau ordinal, yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Posisi misalnya tingkatan, urutan, atau tanggal. Kalau tingkatan misalnya tentang kompetisi. He is the first winner. He is the second winner. Dia di posisi pertama. Dia di posisi kedua. Kalau untuk menggunakan urutan, misalnya mau memasak, mau bikin cake, gitu ya, mau bikin kue. First, turn off the stove. Second, put your pot in the stove, etc. Kalau tanggal, August 7th, June 3rd, etc. Ya, itu ordinal. Tingkatan, urutan, dan untuk menggunakan tanggal. Tapi kalau yang kardinal, sesuatu yang dapat menunjukkan, menerangkan jumlah. Ini dia. Sebelah kanan bawah ini ada penjelasan. Ordinal number. Number, this one. First, second, third. Cardinal number, 1, 2, 3, 4, and etc. Dan selanjutnya. Ordinal numbers normally show the order or sequence of something. Menunjukkan urutan. Okay. Next. Time. What time is it? Kalau untuk menunjukkan waktu, kita seperti ini. Ada angka di sebelah kirinya, lalu
dan bisa mengucapkannya. It's 2 o'clock. It's 10 past 2. It's a quarter past 2. It's 20 past 2. It's half past 2 or it's 2:30. 2:40. It's 20 to 3. 2:45. It's quarter to 3. 2:50. It's 10 to 3. Jam 3. It's 3 o'clock. Ini ada contoh berupa jamnya. Dari arah kanan, dari jam 12, jarum panjang 12 ke jarum panjang 6, atau posisinya ada di sebelah kanan, kita menggunakan past. Itu lewat. It's 5 past 5. Ini it's misalnya it's 5 past 5, berarti jam 5 lewat. Ya. So it's 10 past berapa? It's a quarter past berapa? Ini kita bilangnya quarter. Quarter itu 15. Jadi misalnya it's a quarter past 3. Jam 3 lewat 15. It's 20 past. It's 25 past. Dan di tengah-tengah kita bisa menyebutnya it's half past. Untuk dari arah kiri, dari jarum panjang 6 ke jam 12, kita menggunakannya to. It's 25 to. It's 20 to. It's a quarter to. It's 10 to. It's 5 to. Kalau yang pas tengah teng, jarum panjang di 12, it's berapa? Kira-kira jam 2 ya. It's 2 o'clock. Ya. Selanjutnya ada exercise, ada latihan. Kita ada lihat di sini poster yang sebelah kiri ini ada poster tentang konser. Ya. Nikmati malam alunan musik. Karena konser Flamingo mulai pukul 20. Lalu di sebelah kiri atas ada headline-nya Februari 25, 2019. Di paling bawahnya festival musik. And we have an exercise. Kita ada latihan. What date is the event going to be held? Tanggal berapa event ini akan berjalan, akan berlangsung? It's going to be held ya. Jangan ini kurang helpnya. It's going to be held the 25th February 2019 or February 25th. 19. Next, question number 2. How many people in the classroom are going to attend the event? Ada berapa banyak orang di ruang kelas yang akan hadir dalam event ini? There are 25 people to attend the event. Ada 25 orang yang hadir di acara tersebut. What time is the event be start? Jam berapa eventnya ini akan dimulai? It's going to be start on 8 o'clock or 8 p.m. Ya, kalau 20 kan di sini malam ya. Kita bilangnya bisa bilang 8 o'clock atau 8 p.m. PM itu malam. Next one, ada poster lagi. Ini tentang reuni akbar. Now you are going to answer this question. Ya, perhatikan posternya di sini baik-baik. Ada tanggal, ada tempatnya di mana, and then the region, how much money you will spend for the event, berapa biayanya nih ya. Oke, let's try. Mari kita coba. What date is the event going to be held? Ya,
The event is going to be held on Saturday, 23 and 24 December 2017. Saturday and Sunday, ya. How many people in the classroom are going to attend? Ya. Ada berapa banyak teman di ruang kelas yang akan datang? Misalnya ada 125. The people are going to attend is 125 people. Okay. Number 3. What time is the event be start? Jam berapa eventnya akan dimulai? Adakah jamnya di sini? Okay. No, ya. There is no time. Be in the morning, ya. No information about the time. Next one. When is the event will be conducted? Di mana nih tempatnya acara ini akan berlangsung? The event will be conducted at Hotel Anugerah Wisata 1, Jalan Boyong, Yogyakarta. Zero Sleman. Okay. How much is the event cost? Berapa harga dari event ini? The event cost is 175.000 rupiah. Terakhir, yuk coba. What kind of facilities provided in this event? The facilities provided in this event are snack, lunch, hotel, transport, and souvenir. Yay, good job. Next one. All right, we finished with the first time. Now this is the second one. Countable and uncountable nouns. How many versus how much? Countable nouns and versus uncountable nouns. Countable nouns are for things we can count using numbers. They have a singular and a plural form. The singular form can use the determiner a or an. If you want to ask about the quantity of countable noun, you ask how many, combined with the plural countable noun. Jadi countable nouns itu sesuatu yang objeknya atau orangnya kita bisa dapat hitung dengan angka. Bisa berbentuk singular atau plural, jamak atau banyak, ya. Single and plural. Lalu kalau single kita bisa menggunakannya dengan ditambahkan di depannya e atau an, gitu ya. An apple berarti apple-nya 1. Pencil berarti pensilnya 1. Itu singular. Dan kalau kamu ingin bertanya berjumlah pada kata benda yang dapat dihitung, kamu bisa bertanya dengan how many. Ya, ingat, kalau countable nouns kita menggunakannya how many. Next, uncountable nouns are for things that we cannot count with numbers. They may be the names for abstract ideas or qualities, or for physical objects that are too small or too unpronounced to be counted. Example, liquid, powders, gases, and etc. Uncountable nouns are used with a singular verb. They usually do not have a plural form. If you want to ask about the quantity of an uncountable noun, you ask how much. Jadi uncountable noun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung dengan angka. Itu bisa juga berbentuk abstrak dan misalnya juga sesuatu yang berupa cairan, ya, berupa cairan. Misalnya kayak berapa banyak
air yang kamu butuhkan untuk membuat es krim. Itu kan pakai milimeter atau mili ya, ukuran-ukuran. Itu tidak dapat dihitung. Jadi kamu bisa bertanyanya menggunakan how much. Ya, dan itu uncountable noun sendiri digunakannya untuk singular verb. Next. Ini dia example-nya, contohnya. Countable nouns versus uncountable nouns. Countable form. Countable form misalnya singularnya one dog, pluralnya two dogs. An apple, singular, pluralnya five apples. Lalu one man, three men. Uncountable, tea, sugar, water, air, knowledge, beauty, anger, fear, love, money, safety, evidence. How to make a sentence? Bagaimana kita membuat kalimatnya? Misalnya, John has 5 apples. John punya 5 apel. We own a dog. Kita punya seekor anjing. Kita memiliki seekor anjing. There are 2 men outside. Ada 2 orang lelaki di luar. Itu bisa dihitung ya, berarti countable form. Dari countable form. Bagaimana contoh dari uncountable form? He did not have much sugar left. Dia tidak meninggalkan cukup banyak gula yang tertinggal. Can you give me some information about it? Bisakah kamu memberikan informasi tentang ini? Gitu kan? Bisa nggak dihitung? Sugar. Berapa banyak sugar yang mau ditinggalin nih? Kita hitung per butir. Cannot ya, nggak bisa. Lalu informasi. Berapa banyak informasi? Can you give me some information? Some berarti beberapa informasi. Tidak bisa dihitung. Next one. Use how much to ask about non-count nouns. Non-count nouns. You can use measure words or containers in your answer. Jadi ini ada contoh how much dan how many. Yang pertama kita lihat how much dulu ya. Ada seorang wanita ingin membeli cat. Beli cat buat ngecat di rumahnya mungkin ya. How much paint would you like? Ada berapa banyak cat yang kamu butuhkan? Yang kamu mau? Just a little. Maybe 1 can. It's very expensive. Cuma sedikit. Mungkin 1 kaleng. Ini sangat mahal. Ya. Nah, di sini di bawahnya much-nya. Much is used with uncountable nouns. Happiness, music, water, time. It also mainly used in negative and interrogative clause. And then how many? Use how many to ask about count nouns. You can use measure, words, or containers in your answer. Dude, how many windows do I need to wash? Bro, ya kan? Kalau kita bilangnya bro ya. Kalau di luar, dude. Kawan, berapa banyak jendela yang harus saya cuci? Jawablah, oh, a few. Hanya beberapa. About 50. Hitung berarti kan jendela-jendelanya dia hitung. Jadi ada 50 yang harus dicuci. Di bawahnya, many is used with countable nouns. Misalnya dogs, dollars, tables, children. It is also mainly used in questions, affirmative sentence, and negotiation. Ya, bisa berbentuk pertanyaan, affirmative sentence, negotiation. Ini ada contoh lagi, much and many. Itu sudah ya. Much is used with uncountable nouns, bla bla. Ini juga. Nah, ini ada contoh soalnya. How much money have you got? We didn't spend much money.
There is not much data to download. I'm sorry, but I don't have much time. Too much water drowned the miller. Ini adalah contoh dari countable, uncountable nouns. Contoh dari kata benda yang tidak dapat dihitung. How much money? Ada berapa banyak uang? You didn't spend much money. There is much data. I'm sorry, I don't have much time. And too much water. Ya, nah sekarang ada many atau dari countable. I don't have many friends. There are too many disadvantages in this business. How many children do you have? Are there many poor people in French? Ini countable nouns. Kata benda yang dapat dihitung. I don't have many friends. Berarti bisa jadi dia sekali nggak ada satupun. Lalu there are too many disadvantages. Banyak kerugian bisnisnya. Terus ada berapa banyak anak kamu punya? Lalu apakah ada orang miskin di Prancis, di Paris? Ya, dapat dihitung kan mereka ini. Next. Nah, di sini you can practice with your group. Make a small group consist of 4 to 5 people. Bikin small group aja ya, 4 atau 5 gitu ya orang. Lalu create a situation which everyone has a role play. Masing-masing dapat peran nih. Ini kan yang sebelah kirinya ada berapa ya? 14 ya, ada 14 contoh. Kalian bisa praktis. Practice a dialogue with using countable and uncountable nouns, much and many. You just practice how to say it. Ya. If you want to answer, yes you may. Ya. Kalian cuma latihan mengucapkan. Tapi kalau kalian mau menjawab dari pertanyaan ini, silahkan. Ya. I'll give you an example. I'm going to practice. Can you ever have too much money? How many siblings do you have? How many cups of tea do you drink a day? How many times do you cook every week? How much money do you waste? How many pairs of shoes does an average person need? How many hours a week should you spend on learning English? How much free time do you have? How many cups of coffee do you drink a day? How much water do you drink a day? How many pieces of fruit do you eat every day? How much money do you spend on clothes? How many close friends do you have? How many bad habits do you have? What are they? Yeah, you can practice with your friends, with your group. Take turns. Yeah. Right. Thank you. We finished with the learning session 11. You can practice by yourself. You can practice with your group, or you can practice with your friends, family, sister, brother, mom, dad, or anyone. You can ask them to practice. Ya. Let's practice confidently. Jadi mari kita latihan untuk membuat kamu percaya diri. Sampai di sini dulu kelas kita, learning session 11. If you have a questions, you can typing or comment ya, and the kolom komentar, di kolom komentar ya, sekalian absennya. Sampai ketemu lagi di sesi 12 minggu depan, kita ada live Zoom ya, live conference. Jangan lupa ikut live Zoom-nya, join Zoom-nya. Kalau kalian ingin memperbaiki absen. Jadi minggu depan sesi 12 ada pertemuan live conference, ikuti ya. Sampai ketemu lagi, selamat tahun baru. Sekali lagi saya ucapkan tetap semangat, belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.